where we which part we have read. Jonah woke again. Oh, it's about the pennies. Where is it? Here is it. This when we we have read until this part, so we will continue to the next part. Okay. So Joanna found a hole. Okay, found a hole, and the hole can give her the money. Can have their money. Okay, we have until this part, and then now we will continue to the next part over here. Okay, Kak Valeria, you can read this part until this section. She took off her belt and threw it at the hole. In it went, and more coins flew back out. She picked those And then up too and counted them. 10 pennies, enough for new boots and a simple belt. Excited, she quickly took off her traveling coat, her jacket, and both socks. She threw each one into the hole. When the sound of metal falling on the ground and she had a small pile of coins. She counted them over and over through the rest of the night. When morning came, the hole in the wall had disappeared. Perhaps she had lost her mind as well as her fruit, her cards, and her mother's stall. Fine, she didn't care. She had 38 pennies. And if you are a good treasure, all you need is somewhere to start. okay, so she took off her belt and threw it at the hole. What the meaning of this? She threw Sini karena cerita makanya pakai verb to, took off. berarti dia melepas Lepas ikat pinggang dan threw it at the hole itu gimana, Miss? threw itu dari throw. To throw artinya melempar atau membuang. Throw, threw, thrown. Berarti jadinya dia Melepas ikat pinggang dan melempar ke dan melempar. lubang. Ya, dan melemparkannya ke dalam lubang gitu ya. Oke. And then and it went. It-nya itu kembali ke belt-nya tadi ya. Dan belt-nya itu masuk ke dalam. When itu kan go. And more coins flew. Back out. The meaning of this? Flew. Dan koin lainnya flew back out. What's that? Fly, flew, flown. Artinya terbang. Dan beberapa koin terbang keluar. Okay. Fly, flew, flown. Dan beberapa koin terbang keluar. Keluar dari lubang itu. She picked those up too and counted them. Dia pick up, what the meaning of pick up?
Pick He picked those up. Artinya dia memungut. Pick up itu memungut. I pick up the rubbish. Aku memungut sampah. Pick up those. Ini kembali ke koin-koin tadi, the pennies. She picked those up too and counted them. Dia memungut koin-koin itu juga dan menghitungnya. Counted. 10 pennies. Simple belt, apa namanya? Sabuk yang sederhana. Gitu. Okay, then excited, she quickly took off her traveling coat. Karena senang, dengan senang gitu. She quickly took off her traveling coat. What the meaning of this? Dia perlahan Quickly itu cepat, secara cepat cepat. Dengan cepat. melepas Mhm. jas Melepas traveling jas. coat. Kayak jubah untuk bepergian gitu ya, kayak jaket gitu lah. Hmm, Oke. Jadi kayak melepas. coat, habis coat yang untuk pergi-pergi, jaket dan juga socks dan juga kaos kaki. Quickly itu lawan kata dari slowly. Oh, iya. Jadi quickly itu dengan cepat. Makanya ada quick count, hitungan cepat. Hmm, Okay, and then she threw each one into the hole. What the meaning of this? Dia melempar Mhm. salah satu mungkin. Each one tuh masing-masing gitu. Oh, Jadi semuanya masing-masing traveling coat into the hole, ke dalam lubang. dalam lubang. Jadi semuanya ya traveling coat dimasukin, jaketnya dimasukin, apa kaos kakinya dimasukin tapi satu-satu, each one. Jadi satu-satu dimasukin. Each itu bisa artinya masing-masing. Each one of you will be interviewed. Masing-masing dari kalian akan diinterview. Kan diinterviewnya sendiri-sendiri ya. Jadi each one of you. Okay, and then when the sound of metal fall on the ground ended, when the sound, ini bukan sound tapi sound. Pakai A, sound. Material metal yang jatuh. Jadi kayak kita kok lempar tuh, terus kan nanti ada suara jatuhnya. Tuh, jadi ini satu frasa. Ketika suara metal yang jatuh di di tanah berhenti, gitu. Suara metal yang jatuh di tanah sudah berhenti. Dia had a small pile of coin. Dia mendapatkan small pile. Pile itu tumpukan. Pile itu tumpukan artinya. To pile up itu menumpuk. I pile up my laundry. Aku menumpuk baju-bajuku. Pile itu tumpukan. Dia mendapatkan tumpukan kecil, tumpukan koin-koin kecil. Tumpukan. Maksudnya tumpukannya tuh nggak setinggi itu, small pile of coin. Tumpukan koin yang kecil. She count. Nah, ini bacanya true. GH-nya nggak dibaca. GH silent. Jadi bacanya true. Kayak drive through. Itu dari sini. Drive through. Bacanya true. GH-nya nggak dibaca. She counted them. Dia menghitung koin-koin itu over and over. Lagi dan lagi gitu artinya. Jadi selesai dihitung ke satu, dia hitung lagi, itu namanya over and over. Through the rest of the night. Sepanjang malam.
rest of the night itu kayak sisa malam, jadi kita bisa artikan sepanjang malam. Through the rest of the night. When morning came, ketika pagi datang, Pagi. came-nya juga verb to ya, karena di sini cerita. Wait, let me write it down. To come, datang. Sorry, to come, datang. Verb 1-nya come, verb 2-nya itu came. Come, came. Okay. When the morning came, the hole in the wall had disappeared. Sudah hilang. Had. Bacanya had. Sudah hilang. Disappear to hilang. Perhaps she had lost her mind as well as her fruit, her card, and her mother's stole. Mungkin, perhaps itu mungkin, dia juga sudah kehilangan akalnya. Jadi lost her mind itu bisa diartikan gila gitu, menjadi gila. Tapi kalau diartikan secara translasi biasa ya kehilangan akalnya gitu. Kehilangan akal seperti as well as seperti dia kehilangan buahnya, gerobaknya, dan her mother's stole, dan tos ibunya. Oke. Ini as, bla 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 as, itu kayak artinya apa? Contohnya ya, you are as beautiful as the moon. Kamu secantik bulan. Jadi as di sini tuh artinya apa? Tengahnya adjektifnya apa? As well as seperti, sebagaimana. You are my daddy as tall as the tree, misalnya gitu. Jadi ini biasanya perumpamaan. Kita bisa nemu di puisi. Pokoknya ketika dia mengumpamakan sesuatu. As, terus kata sifat, as lagi. Secantik. Okay, and then, fine, she didn't care. She had 38 pennies. Fine di sini kayak ya udah oke gitu. Tidak masalah. Tidak masalah, dia tidak peduli. Dia peduli bahwasanya dia bisa digila, semuanya hilang gitu. Dia nggak peduli. She had 38 pennies. Karena dia punya 38 koin. And if you are, ini bacanya your bisa, karena disingkat ya. And if you're a good trader, atau bisa juga dipisah you are. And if you're a good trader, dan apabila kamu adalah seorang good trader atau pedagang yang hebat, pedagang yang bagus, all you need is somewhere to start. Yang kamu butuhkan adalah sesuatu untuk memulai kembali gitu. Di sini somewhere to start. Atau tempat untuk memulai kembali bisa diartikan. Jadi dia nggak peduli dia punya apapun, yang penting dia punya uang dan dia bisa memulai kembali gitu pikirannya itu. Bisa memulai bisnisnya kembali. Oke, dari this passage, do you have any question first? No, Miss. Nggak ada. Okay, we will move to the next passage. This is the same. This section start from these stars until here. Joanna was now a very unusual trader. She had no shoes, socks, or coat. She went from shop to shop. With her pile of pennies, she bought a large bag, a long shirt, a pair of broken wooden shoes, all the old, broken or useless things the other traders would sell her. When she had spent all her money, Joanna
returned to the street where she had spent the night. All day she sat there, looking at the empty wall opposite. People walked past her. Some felt sorry for her. Others wondered what she was doing, but most people didn't pay her any attention. Okay. So, Joanna was now a very unusual trader. Unusual. Unusual kira-kira artinya apa? Unusual. Kalau usual artinya apa? Usually, usual, Ya, biasa kan? Artinya biasa. Nah, kalau yes. ada an-nya di depan, kira-kira artinya apa? Tidak biasanya. Tidak biasa. Bukan biasanya ya, tidak biasa. Usually itu biasanya, kalau usual itu biasa. Karena kalau ada L-nya gini di belakang artinya cara melakukannya. Usually, biasanya, secara biasa gitu kan, maksudnya habitual. Tapi kalau cuma usual, itu berarti biasa. Kayak ini, quick itu artinya cepat, quickly secara cepat. Slow artinya lambat, slowly artinya secara lambat. Jadi usual itu artinya biasa atau common. Atau yang sekarang sering ordinary gitu. Ordinary artinya juga biasa. Oke, Joanna sekarang adalah pedagang yang tidak biasa. Pedagang yang tidak biasa atau aneh. She had no shoes, socks, or coat. Dia tidak punya sepatu, kaos kaki, dan juga coat. Apa bahasa Indonesia coat? Kayak jaket tapi panjang gitu ya. Jubah. Yes. Oke. She went from shop to shop. Dia pergi. When, ingat when itu verb to dari go. Sama aja artinya. Go, went, kan. She went from shop to shop. Dia pergi dari Toko ke toko. toko ke toko. Toko ke toko. Jadi home to home itu juga rumah ke rumah. Door to door itu juga biasanya kan seller. Itu dia door to door. Dari rumah ke rumah juga artinya. Oke. With her pile of pennies, she bought. Dengan tumpukan koinnya, dia membeli. Bought, membeli. Verb 2 dari buy. Buy, bought, bought. Dia membeli a large bag, a long shirt, a pair of broken wooden shoes. All the old, broken or useless things the other traders would sell her. Oke, dia membeli a large bag. What the meaning of a large bag? Tas yang a large bag apa? Lebar, besar, Tas yang lebar, tas yang besar gitu. Tas besar, long shirt, kaos panjang, baju panjang, and then a pair of broken wooden shoes. Pair itu sepasang. A pair itu sepasang. sepasang sepatu, Mm-mm. wooden Broken wooden shoes. Jadi ini artinya sepasang sepatu kayu yang rusak. Oh, oh iya. Sepasang sepatu kayu yang rusak. All the old bacanya dia karena ini vokal di sini. O kan vokal. Jadi ini bacanya di bukan the. All the old, broken or useless things the other traders would sell her. Semua barang yang
tua, rusak, dan useless, tidak berguna. Nah, kalau ini hampir mirip kayak unusual tadi. Di sini ada kata, terus ini ada less. Useless. Tidak ada gunanya. Tidak berguna. Gitu. Atau emotionless. Tidak ada ekspresi. Semua barang yang tua, rusak, dan tidak berguna dari other traders, pedagang yang lain yang mau menjualnya kepadanya. Jadi dia beli barang-barang rusak dari penjual lain. Oke, dengan harga yang juga pasti lebih murah. When she had spent all her money, ketika dia sudah menghabiskan semua uangnya, Joanna returned to the street where she had spent the night. Joanna kembali atau pulang ke Jalan jalan di mana dia dia mendapat di sini headnya bukan mendapat ya, di sini headnya itu perfect. Jadi kayak dia telah tidur, telah menghabiskan malamnya. Had oh spent the night. Jadi have itu punya berapa makna? Have itu bisa memiliki. Terus misalnya ada verb yang have a meal atau have a drink, itu artinya makan atau minum. Bisa juga have itu dia emang satu kesatuan sama yang gini, verb three, artinya sudah, saya have eaten, sudah makan. Sudah, verb three-nya apa? Di sini she had spent the night, artinya dia kembali ke jalan di mana dia telah menghabiskan malam. Jadi dia kembali ke tempat yang sama gitu, dari tempat dia tidur yang kemarin. All day she sat there. Sat itu verb dari sit, sat. All day she sat there, looking at the empty wall upright. Melihat, all day sepanjang hari dia duduk di sana, melihat ke arah the empty wall, dinding yang kosong, opposite itu di seberang, di seberangnya. People walked past her. Orang-orang berjalan melewatinya atau berjalan di depannya itu. Some felt sorry for her, others wondered what was she doing. Beberapa orang felt sorry for her. What the meaning of this? yang mana tadi Miss? Some felt sorry for her. Artinya beberapa merasa kasihan. Sorry itu artinya bisa kasihan. Oh, Lagunya siapa sih ya? Sabrina Carpenter kok nggak salah. I'm sorry for your loss. Ada kan liriknya I'm so sorry for your loss katanya. Artinya adalah bukan aku meminta maaf karena kekalahanmu, tapi aku merasa kasihan karena kekalahanmu. I'm so sorry for your loss. Kasihan. Atau bisa juga kalau misalnya condolence atau kita belasungkawa ke orang, kita juga bisa pakai ini I'm so sorry for your loss. Kalau misalnya dia kerabatnya meninggal, kita bisa ungkapkan ini juga. Ekspresinya maksudnya adalah kita ikut berbelasungkawa gitu. I'm so sorry for your loss. Atau kita mendengar sesuatu yang sedih, itu kita juga bisa bilang I'm so sorry for it. Aku merasa kasihan, aku ikut berempati. Some felt sorry for her. Sebagian dari orang-orang yang lewat di depannya merasa kasihan kepadanya. Others wondered what she was doing. Sebagian lagi atau yang lainnya wondered itu bingung atau kayak ngira gitu. Penasaran apa yang dia sedang lakukan.
Wonder kalau verb artinya itu ya. Mengira-ngira, bingung. But most people didn't pay it. But most people didn't pay her any attention. Tapi sebagian besar dari orang-orang tidak mempedulikannya. Pay attention itu memperhatikan artinya. To pay attention. Ini memperhatikan. Jadi kalau didn't pay her any attention berarti tidak memperhatikannya sama sekali. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau bilang aku memperhatikan nggak bisa I attention karena attention itu bukan verb. Harus dikasih pay di depannya. Pay attention to my teacher, to my lecture, explanation. I pay attention. Aku memperhatikan. Saya terus ada guru ngomong di depannya pay attention please. Gitu. Tolong perhatikan. Pay attention. Okay, any question for this passage? Ada, Miss. Gimana? Kalau attention itu bukan verb, Mhm. terus kalau misal ada kata lain bukan verb, apa harus ditambahin pay? Biasanya dia itu, oh enggak, ini udah kesatuan. Jadi emang pay attention tuh udah ada di kamusnya gitu. Jadi kalau misalnya, bisa misalnya kita, boleh nggak aku dapat perhatianmu, can I get your attention tuh juga bisa. Jadi attention itu adalah bukan verb, jadi nggak bisa kita pakai kayak subjek langsung attention. Gitu. Oh, Jadi attention itu adalah, kita cek ya di Merriam-Webster, kita lihat. Nah, attention itu adalah noun, perhatian artinya. Jadi bukan memperhatikan, tapi perhatian. Dia noun. Jadi kita harus, kalau misalnya mau kamu bisa memperhatikan, dikasih pay depan. Can you pay any, can you give me attention? Kamu bisa memperhatikanku? Ini ya, untuk verbnya adalah pay attention. Untuk verbnya. Tapi kalau attention itu artinya perhatian. Kalau lagunya Charlie Puth, you just want attention. Nah itu kamu hanya ingin perhatian gitu maksudnya. Jadi bukan memperhatikan tapi perhatian. Oke. Oke, any question? udah, Miss. Oke. Tapi pay sendiri artinya membayar. Jadi ini emang udah satu kesatuan pay attention. Oke, and then this passage right here until here. In the middle of the night, the hole in the wall appeared again. Jonah was happy that she hadn't imagined it. He opened the empty bag in front of the hole. Then one by one, she threw things into the hole. Even the wooden shoes went in. The only thing she didn't throw in was the bag. When the sun rose in the morning, the bag was full and heavy with coins. Oke. So, in the middle of night artinya The, the, in the middle of the night. middle artinya tengah. Jadi di tengah malam gitu. In the middle of the night. Malam juga bisa kita sebut midnight karena middle of the night jadi midnight. Tengah malam atau jam 12 biasanya. In the middle of the night, the hole in the wall appeared again. Lubang di dinding muncul lagi. Terlihat lagi. Joanna was happy and she hadn't imagined it.
Dan dia tidak, Joanna sangat senang dan dia tidak bisa membayangkan itu. Maksudnya nggak bisa membayangkan kesenangan yang akan dia dapatkan. Imagine itu membayangkan. Wonder tadi juga bisa diartikan membayangkan. She opened the empty bag in front of the hole. Dia membuka tas yang kosong di depan lubang. Lubang. Then one by one she threw things into the hole. Dan one by one, one by one artinya apa? Satu persatu Satu persatu, she threw things into the hole. dia threw. Threw tadi apa? Dari throw. Dari throw. Verb to dari throw. Melempar Melempar atau membuang. Throw things into the hole artinya ke dalam lubang. dia membuang barang ke dalam lubang. Even the wooden shoes went in. Bahkan, even itu bahkan artinya the wooden shoes, sepatu kayu juga masuk. Even the wooden shoes went in, juga ikut masuk. When itu go ya. Ini masih biasanya banyak yang masih bingung, padahal artinya sama. Go, went, gone. Artinya pergi, masuk, hilang, semuanya bisa. The only things she didn't throw in was the bag. Artinya, When the only thing, hanya beberapa barang, the only, one and only artinya, hanya di sini thing-nya satu ya, bukan, nggak ada S-nya. Berarti dia hanya cuma satu satu barang. barang Hanya satu barang yang dia tidak dia tidak, melempar atau apa ya? oke. Jadi di sini artinya hanya ada satu barang, the only thing she didn't throw, yang tidak dia buang. Throw in itu tadi kan melempar ke dalam atau membuang ya di artinya. Throw in ini satu kesatuan. Memasukkan ke dalam atau membuang ke dalam. In. She didn't throw in was the bag. Satu-satunya barang yang dia tidak buang ke dalam lubang adalah tas. Nah, di sini kita bisa lihat ini pakainya verb one. Kayak ini kan verb one, verb pastinya. Karena di sini ada did. Ada model verbs, makanya di sini balik ke verb one. Jadi bukan pakai true. Balik ke verb. Kalau ada do, did, itu balik ke verb one. And then when the sun rose in the morning, rose di sini artinya bukan mawar, tapi dari rise. Ketika matahari rise, apa? Terbit. Sunrise terbit. Ketika matahari terbit di pagi hari, makanya verb to rose. The bag was full and heavy with coins. Tasnya sudah penuh dan berat karena koin. Heavy itu berat. Lawannya berat, ringan, yaitu light. Heavy, lawannya light. Atau ringan. Oke. Dari sini dulu. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak ada nih. Okay, we will move to the next paragraph. Okay, yeah, it's quite long. Start from here until this here first.
Joanna bought the Joanna bought new clothes with the money, a good hat, shirt, and trousers, boots to take her home, a thick coat for winter in the mountains, and a new bigger bag. She had enough money left to do some shopping at the market too. She bought silk carpets, fine wool, bags of spice, and more. After a busy day, she returned to one special shop. There she bought back her mother's doll, and then she went back to her lucky street with the beautiful things she had bought at the market. She sat down for one last night, waiting for the hole. When the hole appeared again, she started throwing the spice into it. Then she threw the wool and silk and the other things. Silver and gold coins fell out of the hole into the bag. Soon her bag was filled with more money than she had ever known. For a moment, she thought about throwing her family's doll into the hole as well. But then she had a better idea. Okay. Joanna bought new clothes with the money, a good hat, shirt, and trousers. Boots to take her home, a thick coat for winter in the mountain, and a new bag, bigger bag. Joanna membeli baju baru dengan uang itu. Top yang bagus, rok, trousers is a pants, trousers itu celana artinya, boots untuk dia bawa pulang, to take her home maksudnya untuk dia pakai pulang. A thick coat for winter in the mountains, coat yang tebal untuk musim dingin di gunung, dan a new bigger bag, dan tas baru yang lebih besar, bigger, lebih besar. She had enough money left to do some shopping at the market too. Dia juga punya, di sini had ini diartikan punya, dia juga punya uang yang cukup, sisa uang yang cukup, left itu sisa. Dia juga punya sisa uang yang cukup untuk berbelanja di pasar juga. Dia membeli silk carpets. Silk itu sutra, silk, fine wool, bags of spices, and more. Karpet sutra, fine wool itu artinya wool yang bagus kualitasnya. Fine di sini menunjukkan kualitasnya bagus. Bags of spices and more. Berkarung-karung spices, bumbu-bumbu, rempah-rempah, dan lainnya. After a busy day, she returned to one special shop. Setelah hari yang sibuk, dia kembali ke toko yang spesial. Di sana dia membeli kembali kios ibunya, kios milik ibunya. Ini S-nya jelas ya, her mother's stall. Mother's, punya ibunya artinya. Jadi kios punya ibunya. And then she went back to her lucky street. Kemudian dia kembali, go back, went back. Dia kembali ke jalan keberuntungannya. Jalan keberuntungannya. Maksudnya tempat dia tidur yang ada hole in the wall itu. With all the beautiful things she had bought at the market. Dengan semua benda-benda bagus, benda-benda cantik yang telah dia beli di pasar. She sat down for one last night, waiting for the hole. Dia duduk, sat down, for one last night, untuk malam terakhirnya, karena dia mau pulang besoknya, waiting for the hole, menunggu lubang itu. When the hole appeared again, ketika lubang itu muncul kembali, she started throwing the spices into it. Dia mulai membuang
atau melemparkan rempah-rempah ke dalamnya. Then she threw the wool and silk and the other things. Kemudian, then dia melempar wool, sutra, dan barang-barang lainnya. Silver and gold coins flew out of the hole into the bag. Koin perak dan emas terbang keluar dari lubang itu menuju tas yang udah disiapkan di depannya tadi. Soon her bag was filled, bukan filled ya, ini filled, artinya terisi. Was filled, telah terisi. Soon itu kayak setelah itu, artinya ya setelah itu dengan cepat, her bag, tasnya terisi dengan lebih banyak uang, more money, uang yang lebih banyak, more money than she had ever known, terisi dengan uang yang lebih banyak daripada yang pernah dia kira, yang pernah dia tahu. She had ever known tuh yang pernah dia tahu. Jadi kuantitasnya lebih banyak dari uang yang pernah dia tahu dia bisa punya gitu. She had ever known, yang pernah dia tahu. For a moment, selama beberapa saat, she thought about throwing her family stall into the hole as well. Dia berpikir untuk membuang atau memasukkan ke dalam lubang her family stall, kios punya keluarganya yang tadi, yang dia beli balik, into the hole, ke dalam lubang. As well tuh kayak juga gitu. Memasukkan juga, membuang juga. But then she had a better idea. Tapi kemudian dia mendapatkan ide yang lebih bagus. Better. Lebih bagus. Oke, kita baca dulu. From here to here. The whole had always given her more than the value of the things she threw into it. So what about the gold and silver coins? What would the whole give her if she threw all the money in? What could be worth more than all the money she had? Maybe she would never have to sell stone fruit again. Joanna lifted the heavy bag of coins. She began to move the bag backwards and forwards, faster and faster, and then she threw it. 5 coins came out of the bag and fell by Joanna's feet. The others flew into the hole. Joanna waited and watched the hole, but this time nothing came back. Okay. The whole had always given her more than the value of the things she threw into it. Lubang itu selalu memberinya lebih daripada value, harga, atau nilai barang yang dia buang ke dalamnya. Gitu. Jadi ketika dia buang misalnya 100 rupiah, yang keluar 2 rupiah. Jadi selalu lebih banyak daripada harga barang itu sendiri. So, what about the gold and silver coins? Jadi gimana kalau misalnya dia buang the gold, uang emas dan perak dalamnya? What would the hole give her if she threw all the money in? Apa yang akan lubang itu berikan kepadanya kalau dia membuang semua uangnya ke dalamnya? What could be worth more than all the money she had? Berpikir dalam hati apa yang, oh bukan, ini kayak narasi gitu. Apa yang kira-kira bisa lebih berharga daripada uang yang dia punya? Maybe she would never have to sell stone fruit again. Mungkin dia tidak perlu atau tidak akan pernah dia tidak perlu lagi, have to itu kan harus. Jadi would never have to artinya tidak perlu lagi
tidak perlu menjual buah batu atau stone fruit namanya lagi. Jadi tidak perlu bekerja lagi. Joanna lift the heavy bag of coins. Joanna lift itu artinya mengangkat. To lift. Joanna mengangkat tas yang berat. Tas berisi koin yang berat. She began to move the bag backwards and forwards, faster and faster, and then she threw it. Dia mulai menggerakkan tasnya ke depan dan belakang. Karena berat kan, jadi dia kayak ambil ancang-ancang, move the bag backward and forwards, faster and faster, semakin cepat dia mau kayak melempar gitu loh. Dan dia akhirnya melempar tasnya ke dalam. Through it itu maksudnya melempar tas. It-nya itu tas. 5 coins came out of the bag and fell by Joanna's feet. 5 koin keluar dari tasnya dan jatuh, fell, fallen, artinya jatuh. Dan jatuh kayak jatuh di kaki Joanna. Jadi kalau tadi digerak-gerakin tasnya mau dilempar, ada beberapa yang jatuh keluar. The others flew into the hole. Koin-koin lainnya selain 5 itu masuk ke dalam lubang. Flew itu maksudnya terbang, karena kan dilempar tadi, terbang ke dalam lubang. Joanna waited and watched the hole, but this time nothing came back. Joanna menunggu dan mantengin itu, melihat terus-terusan lubangnya. Tapi kali ini tidak ada yang kembali. Jadi habis semua uangnya kecuali the 5 coins that came out of the bag accidentally, tidak sengaja. Dia ada 5 koin yang keluar secara sengaja. Cuma itu doang, sisanya yang lain masuk ke dalam lubang dan hilang. Nggak kembali lagi. Okay, from this passage, do you have any question? No, Miss. Okay, kita lanjut ya. Okay, it's the last passage. So, please read until the end, until here. Okay. There was a tax to leave the city. Joanna's last 5 coins were just enough to pay it. She walked out in her good boots and new clothes. On her back, she carried her mother's doll. She walked all day and she slept well at night. She was happy to be going home. As she got further and further away from the capital, she could see the mountains of home. They looked more beautiful than ever. Her pockets were empty, but her heart was full. Sometimes she met other travelers on the road. When she saw them coming, she put up her beautiful family store. The only thing she had to sell was her story. She Okay, hello Kak. Rhea, can you hear my voice? Hello? Hello? Hello, Miss. Oh yeah, I can hear your voice. Okay, I lost your connection, so can you repeat from here?
She only asked. Okay. She only asked people to pay a penny or two to her story. If they didn't have any money, she asked for some food or drink. No one believed her story was true, but they believed the lessons her story contained. Everyone who heard the story learned a different lesson. For some people, the lesson was be happy with what you have, or if you want more than you need, you will lose everything. For others, it was wisdom has a high price. For Joanna, the last trader in her family, the lesson was different. It was the answer to her question, what could be worth more than all the money she had? Now she knew the answer was wisdom. Okay. Yeah. So we will check the pronunciation of this word here. So Here, ya, here ya. Here. Bersama kayak here di sini. Here. Here. here, Here. Oh, yang ini verb to dan verb to-nya heard. heard, Heard ya. Okay. Then there was a tax to leave the city. Ada tax pajak untuk meninggalkan kota. Joanna's last 5 coins were just enough to pay it. 5 koin terakhir Joanna were enough tuh cukup, udah cukup banget gitu untuk membayarnya. Jadi habis semuanya. Were just enough, sudah cukup untuk membayar pajak itu. She walked out in her good boots and new clothes. Dia keluar dari kota dengan yang bagus dan baju baru. On her back, she carried her mother's doll. Di punggungnya dia membawa atau menggendong kios ibunya. She walked all day and she slept well at night. Dia berjalan sepanjang hari dan tidur nyenyak. Slept well at night. Tidur nyenyak di malam hari. She was happy to be going home. Dia sangat senang. Dia senang kembali ke rumah. As she got further and further away from the capital, ketika dia sudah berada jauh dan jauh, ketika dia sudah menjauh gitu dari capital, dari ibu kota, dari kota yang tadi, she could see the mountains of home. Dia bisa melihat pegunungan yang ada di hometown-nya, yang ada di kampung halamannya. They looked more beautiful than ever. Mereka terlihat lebih indah daripada yang sebelumnya. Her pockets were empty, but her heart was full. Her pocket itu sakunya, empty itu kosong. Tapi maksudnya sih dia nggak punya uang sama sekali. Her pockets were empty. Kantong-kantongnya kosong, tapi hatinya sangat penuh atau bahagia. My heart was full tuh artinya ekspresinya ketika my heart was full, hatiku senang, bahagia, puas. Heart was full. Tuh. Tapi hatinya bahagia. Sometimes she met other travelers on the road. Terkadang ya bertemu other traveler atau pengelana lainnya, orang yang jalan-jalan, orang yang sedang traveling di jalan. When she saw them coming, she put up her beautiful family stall. Ketika dia melihat orang-orang datang, them itu travelers coming datang, she put up her beautiful family stall. Dia mendirikan, tuh. Kayak tadinya digendong, terus ditaruh di tanah, didirikan lagi. She put up her beautiful family stall. Dia menegakkan
atau membangun kios keluarganya. The only thing she had to sell was her story. Satu-satunya barang yang bisa dia jual adalah ceritanya. Oh, sorry. The only thing she had to only ask people to pay a penny or two to hear her story. Dia hanya meminta orang untuk membayar 1 koin atau 2 untuk mendengar ceritanya. If they didn't have, okay, can you hear my voice? Yes, Miss. Halo Kak Feli, oke. Yeah. If they didn't have a money, kalau mereka tidak punya uang, she asked for some food or drink. Dia akan meminta makan dan minuman. Makanan atau minuman. No one believed her story was true. Tidak ada yang percaya bahwa ceritanya adalah nyata. Tapi they believed the lesson her story contained. Tapi mereka percaya tentang pelajaran yang ada dalam cerita itu. Contain itu mengisi. Kontainer kan tempat pengisian. So contain itu mengisi. Jadi konten terisi atau terkandung dalam ceritanya. Everyone who heard the story learned a different lesson. For some people, the lesson was be happy with what you have. Or if you want more than you need, you will lose everything. Lose, kehilangan. For others, it was wisdom has a high price. Everyone, semua orang yang mendengarkan ceritanya mempelajari hal yang berbeda, mempelajari pelajaran yang berbeda. For some people, untuk beberapa orang, pelajarannya adalah bahagialah dengan apa yang kamu punya. Gitu, berbahagialah dengan apa yang kamu punya, with what you have. Atau kalau kamu ingin lebih, kalau kamu ingin lebih dari yang kamu butuhkan, kamu akan kehilangan segalanya. For others, untuk sebagian orang lainnya, pelajarannya adalah wisdom high price. Wisdom itu kebijaksanaan atau pengalaman. Pengalaman yang mengajarkan sesuatu ya wisdom. Kebijaksanaan mempunyai harga yang mahal. High price, harga yang mahal. For Joanna, the last trader in her family, untuk Joanna, pedagang terakhir di keluarganya, jadi dia doang yang berdagang ya di keluarganya, karena yang lain sudah mendahului, the lesson was different. Pelajarannya sangat berbeda. Untuk pelajaran yang didapatkan berbeda. It was the answer to her question, yaitu jawaban atas pertanyaannya. What could be worth more than all the money she had? Now she knew the answer was wisdom. Apa yang bisa lebih berharga dari uang yang dia punya? Dan sekarang dia Okay, so for the last passage, do you have any question? No, Miss. Okay, so can you retell a whole story? Kira bisa nggak diceritakan summary-nya aja, kayak ceritain tentang apa dari awal sampai akhir. Singkat aja. Awalnya itu Joanna kayak pengen ke kota gitu gak sih, Miss? Pengen ke kota. Untuk apa ke kota? Mau membeli atau menjual gitu ya. Menjual kayaknya. Menjual, ya menjual apa? Stone fruit Menjual. ya, Yes. menjual buah. Terus bersama ibunya. nggak ada ibunya, bersama kios punya ibunya. Oh,
Oh iya. Joanna tinggal sendirian. Grandma's stall maksudnya adalah kios peninggalan ibunya gitu. Kayaknya nenek sama ibunya tuh sudah meninggal. Jadi makanya di sini disebutkan Joanna, the last trader in her family. Dagang terakhir di keluarganya. Setelah itu aku lupa, Miss. Habis itu akhirnya dia ke mana? Ke Ke pasar, ke kota, ternyata susah ya perizinannya, lebih mahal. Terus akhirnya busuk buahnya. Akhirnya setelah berjuang tidak berhasil, dia nemu hole in the wall. Dia nemu lubang di kota dinding. itu, di dinding. Terus yang bisa menjadikan barang yang dia punya jadi uang dan berlipat, berkali-kali lipat value-nya. Akhirnya dia coba buang semua barangnya ke situ dan dia dapat uang, terus dibeliin, terus dibuang lagi dibeliin gitu. Jadi diputar investasinya di lubang itu sampai akhirnya dia nggak puas karena dia udah mendapatkan semua yang dia inginkan. Dia akhirnya membuang Hmm. money, the money itself. Dia membuang uang-uang yang dia punya berharap nanti akan datang yang lebih, yang berkali-kali lipat lebih berharga dari koin emas dan perak. Ternyata malah hilang, lenyap. Jadi nggak bawa apa-apa selain baju yang dia pakai. Dia memutuskan untuk pulang ke rumahnya gitu. Karena dia gagal gitu ke kota. Dia nggak dapat apa-apa, udah dapat uang malah dibuang lagi uangnya. Tuh, akhirnya dia pulang ke rumah dengan uang yang kosong. Dia kan nanti niatnya, oh ini bisa dijual ke kota, dia nanti keuntungannya berkali-kali lipat gitu. Ternyata dia pulang ke kampung halamannya dengan tangan kosong, tapi hatinya full, tapi hatinya senang karena dia mendapatkan lesson, mendapatkan pelajaran, yaitu yang lebih berharga daripada uang adalah kebijaksanaan. Gitu. Jadi dia menceritakan kisahnya itu ke orang-orang selama jalan pulang. Jadi dia menjual ceritanya pada akhirnya. Okay, so that was our story. Di sini ada tugas ya, task 1 and task 2. Okay, because our time is up actually, so this will be the homework. Akan jadi tugas ya, akan jadi PR. Di sini yang pertama adalah put the events in the correct order. Urutkan kejadian-kejadiannya sesuai dengan urutan yang benar. Put in order itu artinya mengurutkan. Jadi ini suruh diurutin dari awal ceritanya tentang apa sampai di akhir. Ntar tinggal dipencet aja kayak gini. Itu. Jadi diurutkan. Bisa dibaca lagi ceritanya kalau misalnya masih ragu-ragu di sini. Terus yang kedua itu adalah wait. Kedua itu menjawab pertanyaan. Jadi berdasarkan ceritanya ntar ada pertanyaan di sini. Ada 8 pertanyaan. Nanti kalau udah selesai dikerjakan, jangan lupa di screenshot, di klik finish, terus screenshot. Itu ya. Terus habis itu nanti kita baru pindah ke materi lain untuk minggu depan. Oke? Oke. So, untuk minggu depan, do you have requested materials? Ada materi-materi yang sekiranya mau dipelajari? Request. Kayaknya ada deh, Miss. Tapi coba nanti Apa? aku cek dulu. Oke, ya boleh ntar ya. Tinggal di WA aja. Hmm. Miss, nanti untuk pelajaran apa kelas setelahnya tentang ini ya. Jadi kayak jangan mepet-mepet harinya juga biar bisa disiapkan dulu. Because we will meet again on Mondays, right? Minggu depan ya, hari Right. Senin jam 7 malam. Oke. Yeah. Ya, it will be our last class, right? Kayaknya besok adalah Yes. kelas terakhir. Jadi tolong misalnya ada request disiapkan biar nanti bisa kita bahas di the last class of this batch. Oke, thank you so much Kak Valeria. Happy weekend in advance and see you on the next week. Bye-bye. Bye-bye.